الفاتحة لقبول الباقين تعلم تذكر حتى مسألة ولا على ما مدينة الفرج المسلمين شوف من نصائح رحمة الحسية والمعنوية رحمة الجيقان رحمة الإحسان على هذه ولكن في الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وعلم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى نصر حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن كثيرة، وأعز نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهزم أعداءه وأعز جنده سبحانه وتعالى. فلله الفضل والمنة على ما أولى من النعمة سبحانه وتعالى، يتمنن ويتفضل على عباده بالنعم قبل استحقاقها. فالحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه الفتح وأعطاه إياه. ثم بعد فتح مكة تجمع هناك جماعات من الكفار أعداء الإسلام وأعداء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنام من قبل عام، وهم يتجمعون في خفية وسرية حتى بعثوا جواسيسهم على تحركات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل دخول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة وهو في طريقه قبض على جاسوس من جواسيسهم وأعلمه بأنهم يجمعون القبائل هوازن وثقيف لحربه صلى الله عليه وآله وسلم. فلهم عام وهم يجهزون في ذلك لهذا القتال. ودخل صلى الله عليه وسلم مكة وافتتحها ومكث فيها هناك 19 يوما. وفي يوم 6 من شوال بعد فتح مكة، لما بلغه تحرك ثقيف هوازن ومن تجمع معهم من القبائل تحركهم إلى جهة مكة، فأراد مكة أن لا تصاب بأذى، فخرج صلى الله عليه وسلم ومن معه من الجنود لمقابلتهم في وادي يقال له حنين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian kita sore hari ini akan mengupas tentang sejarah perang Hunain, di mana perang ini terjadi antara Rasulullah SAW bersama para sahabat melawan beberapa orang kafir yang ingin menyerang beliau. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW di banyak sekali peperangan, di banyak sekali tempat. Dan Allah pun akhirnya memenangkan agama Islam ini, mengalahkan seluruh musuh-musuhnya yang ingin menghancurkannya. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, di mana nikmat Allah itu tidak bisa terhitung. Dan Allah selalu memberikan nikmat kepada kita sebelum kita berhak. Allah dulu
pernah menjanjikan kepada Nabi akan adanya kemenangan yang besar. Allah berjanji kepada Nabi bahwa suatu saat nanti Nabi akan bisa menaklukkan kota Makkah. Dan itu pun sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi. Dan ini sudah kita kupas panjang lebar dulu di akhir bulan Ramadan. Setelah terjadinya penaklukan kota Makkah, di mana penaklukan kota Makkah itu terjadi di akhir Ramadan. Nah, ada beberapa suku dari Arab yang waktu itu masih kafir, yang sangat membenci Nabi dan agama yang dibawa oleh Nabi. Mereka bergabung, beberapa suku yang dipimpin oleh suku Hawazin dan suku Sakif. Jadi ada suku Hawazin, suku Sakif. Ini telah sejak jauh-jauh hari, sekitar 1 tahun sebelumnya, ini sudah mulai mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan Islam. Jadi suku Hawazin dan suku Sakif ini sudah hampir 1 tahun mempersiapkan kekuatan, menggalang kekuatan dari beberapa suku yang lain untuk bergabung, bekerja sama menyerang Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi menuju Makkah untuk penaklukan kota Makkah, Nabi sempat menangkap mata-mata mereka. Jadi ketika perjalanan ke Makkah, Nabi sempat menangkap mata-mata mereka, suku Hawazin dan suku Sakif ini. Dan akhirnya disitulah bocor rahasia mereka bahwa mereka telah mengumpulkan kekuatan sejak 1 tahun lamanya untuk menyerang Rasulullah SAW. Tapi karena Nabi tujuannya ke Mekah, Nabi melanjutkan. Nabi terus melanjutkan ke Mekah sampai akhirnya Makkah ditaklukkan. Nabi setelah menaklukkan kota Makkah tinggal ada di Mekah selama sekitar 19 hari. Sekitar 19 hari. Nah, ketika di Mekah, Nabi mendengar bahwa orang-orang Hawazin dan orang Sakif ini yang telah mempersiapkan kekuatan sejak kurang lebih 1 tahun, ini mau bergerak menuju Mekah untuk menyerang Nabi. Karena mendengar kabar itu, Nabi pun keluar dari Mekah. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin ada peperangan terjadi di kota Mekah. Nabi tidak ingin terjadi peperangan di kota suci Mekah. Akhirnya Nabi pun keluar untuk menyerang terlebih dahulu kepada orang-orang kafir yang telah bergabung menghimpun kekuatan tersebut. Dan sampai akhirnya bertemu di sebuah lembah yang bernama Lembah Hunain. وتجمع هوازن وحنين ومن معهم من القبائل من تميم وغيرها من القبائل لحرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا قائد ذلك الجيش كله الذي يتراوح ما بين 20,000 إلى 30,000 وقيل 24,000 لقتال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رئيسهم مالك بن عوف النصري، جعلوه وكيلا، وكان في 30 من عمره ما بين 30 و40 سنة، رجلا قويا شجاعا لكنه لا يملك عقلا راجحا. فخرج مع من معه من هذا الجيش، وأخرج معه الرجال والنساء والأطفال والأموال، كله خرج معهم. وخرج معهم رجل حرب وشاعر، رجل يقال له دريد بن الصمة، شائب، قيل يبلغ عمره 120 سنة وقيل 160 سنة، ما ينفع للقتال لكنه ذو خبرة وعقل راجح وخبرة في القتال. فلما سمع أصوات الصبيان وأصوات البهائم قال: ماذا أسمع هذا؟ قال له مالك: هذه نساؤهم وأموالهم
قدمتها أمامهم لأجل أن لا يتراجعوا ويستبسلوا في القتال. فقال بئس الرأي رأيك إنك راعي غنم، بئس الرأي رأيك، ما يفيدك إخراج النساء والأطفال والبهائم، فإنها إن كانت الدائرة عليك فلا ينفعونك، فإن المنهزم يهرب ولا يدري بمن معه، وإن كانت الدائرة لك أي النصر لك لحقك من بعدك، فما يفيدك خروجهم، فإن هزمت كانت فضيحة عليك، وصار أولادك ونسائك كلهم في السبي والغنيمة وأموالك، وهذا ليس من العقل، فهذا ليس من العقل. فقال له مالك بن عوف أنك رجل كبير قد ضاع عقلك. وأعجب برأي هذا دريد بن الصمة كثير من الكفار من قواد الجيش، لكن مالك بن عوف أصر على رأيه، فلهذا لقب بالأحمق المطاع، لأنه لا يأخذ برأي غيره. صاحب الهوى هذا يتبع هواه ولا يشاور، وإذا شاور لا يعمل إلا برأي نفسه وهواه، بالرغم أنه قد أشار عليهم بفكرة، وهو دريد بن الصمة، أن يكونوا على مضيق وادي حنين ويأتون من الأعلى ويرمونهم بالنبال ويختفوا في الوادي حول الأشجار ولا يراهم أحد، ثم يرموهم بالنبال كالمطر. فأعجبهم هذه الخطة التي وضعها لهم هذا الشيبة دريد بن الصمة، لكنه كافر ومات على كفره. نعم. فخرجوا على ذلك، فقال لهم أنا قائدكم والرأي رأيي، فسمعوا كلامه، فإن لم تسمعوا كلامي لوضعت هذا السيف في الأناء حتى أخرجه من ظهري. فما سمعوا كلامه وهم غير مقتنعين به، وخرج معهم الرجال والنساء والصبيان والبهائم والأموال كلها خرجت معهم، حتى بلغوا هناك وادي يقال له أوطاس قريب حنين، ورتب هناك الجيش مالك بن عوف ووضعهم على مشارف الوادي ليرموا بالنبال، وكان ذلك في الليل، لأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت في 6 شوال في ليلتها في السحر جمعهم في خيف بني كنانة. النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين في خيف في ميناء في خيف بني كنانة، نعم، في الليل وقت السحر. وفي ذلك إشارة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن خيف بني كنانة هو المكان الذي تجمعوا فيه على وضع الصحيفة لمعاداة بني هاشم بن المطلب ومقاطعتهم حتى يذكرهم من حيث لا يشعرون. وفي خيف بني كنانة في ذلك الموضع تجمعوا الكفار على قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشير للكفار أولئك من الطلقة وغيرهم، هذا شوفوا المكان الذي تجمعتم والآن نتجمع فيه لنصرة الإسلام، أنتم تجمعتم فيه لهدم الإسلام ونحن نتجمع فيه لبناء الإسلام. ففي ذلك إشارة من طرف خفي. Suku Hawazin, suku Sakif, dan beberapa suku-suku yang lain menghimpun banyak sekali pasukan dan kekuatan untuk menyerang Nabi saat itu. Tidak tanggung-tanggung mereka mempersiapkan pasukan waktu itu sekitar 20.000 pasukan. Bahkan sebagian pendapat mengatakan 30.000. Ada yang mengatakan lagi 24.000. Intinya pasukan dalam jumlah yang besar, apalagi untuk kondisi saat itu. Jadi orang-orang Arab yang benci kepada Nabi mempersiapkan kekuatan begitu besar sebanyak sekitar 20 sampai 30 ribuan pasukan
yang dipimpin oleh seorang panglima yang masih muda. Umurnya masih baru antara 30 sampai 40 tahun. Jadi umurnya belum terlalu dewasa, masih muda. Dia ini bernama Malik bin Auf. Jadi pimpinannya Malik bin Auf. Ini laki-laki pemuda yang sangat kuat dan pemberani. Cuman sayangnya enggak punya otak. Itu, enggak cerdas. Jadi panglimanya pasukan kafir ini masih muda, sangat kuat, jagoan, cuman tidak cerdas. Dia ketika mau menyerang Nabi, membawa seluruh laki-laki, seluruh perempuan, seluruh anak-anak, bahkan harta benda semuanya dibawa. Perempuan, laki-laki, anak kecil, hewan ternak, semuanya dibawa keluar. Di antara pasukan kafir itu ada orang yang sangat tua, yang dia terkenal cerdas dan ahli strategi perang. Namanya Durad bin Simmah. Jadi Durad bin Simmah ini ada di barisan pasukan kafir, orang yang sangat tua sekali. Dikatakan umurnya ada yang mengatakan 120 tahun, ada yang mengatakan 160 tahun saat itu. Dia ini pengalaman perangnya luar biasa, ahli strategi perang. Dia ketika bergabung ke pasukan kafir, dia mendengar suara perempuan, suara anak-anak, suara hewan ternak. Dia merasa aneh, suara apa ini? Aku kok mendengar suara perempuan, anak kecil, hewan ternak begitu banyak. Apa-apaan ini? Dia nanya kepada panglima yang waktu itu adalah Malik bin Auf. Panglima yang muda, yang pemberani tapi enggak cerdas tadi itu. Kata Malik, iya aku sengaja bawa pasukan tidak hanya laki-laki, tapi aku mengajak semua perempuan, anak kecil, hewan ternak, bahkan seluruh harta tak bawa. Dan aku taruh di barisan terdepan. Jadi para perempuan, anak kecil, hewan ternak itu ditaruh di barisan terdepan. Tujuannya apa? Kata Malik bin Auf, tujuannya agar tidak ada satu pasukan pun yang mundur. Kenapa? Kalau mau mundur, mikir anaknya, istrinya, hewan ternaknya, hartanya ada di depan. Biar mereka tidak mundur terus maju, makanya tak taruh di barisan terdepan, istri-istri dan anak-anak mereka serta hewan ternak mereka. Akhirnya si Durad bin Simmah yang sangat tua dan pengalaman perangnya sangat luar biasa, ini protes keras kepada kebijakan Malik bin Auf. Apa-apaan kamu ini? Ini strategi yang tolol ini namanya. Ini strategi bodoh. Tidak ada gunanya kamu naruh perempuan, anak kecil, hewan ternak ada di depan. Kalau kamu kalah, mereka akan tertangkap jadi tawanan. Anak istri kalian tertangkap semuanya, tidak bisa melawan. Kalau kamu kalah, mereka akan tertawan semuanya. Itu. Kalaupun kamu menang, nggak ada gunanya mereka ada di depan ini. Jadi intinya apa? Strategi kamu ini sangat keliru. Kamu tidak pantas jadi panglima perang. Kamu pantasnya jadi pengembala kambing. Dia si Malik bin Auf karena masih muda. Biasanya orang masih muda gitu, dikasih usul itu nggak gampang nerima. Merasa sombong. Udah kamu sudah tua, kamu memang punya pengalaman perang banyak, tapi sudah tua saatnya istirahat. Otak kamu sudah tidak terlalu bekerja, diem aja, tidak usah komentar. Sebenarnya si Durad ini tadi, si orang yang tua Durad bin Simmah tadi ini punya strategi perang yang sangat bagus saat itu. Dia punya usul begini, udah anak-anak, perempuan, hewan tidak usah dibawa-bawa. Nanti rencananya di lembah Hunain itu, karena ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada lembah, ada pegunungan. Si Durad punya usul begini, nanti ketika kita mau perang melawan umat Islam, kita pasukan pemanah kita taruh di atas bukit. Jadi seluruh bukit kita penuhi. Seluruh bukit kita penuhi dengan para pemanah.
Sementara pasukan yang lain sembunyi di balik bukit, di pohon-pohon. Nah, nanti kalau pasukan muslim datang, tinggal manai dari atas, mereka pasti kalah. Tidak akan berdaya mereka. Jadi kita ada di atas, pasukan muslim di bawah, kita panah dari atas bukit, pasukan kita aman ada di balik bukit. Para pasukan saat itu sebenarnya banyak yang tertarik dengan strategi yang diusulkan oleh si Duret ini, karena memang harusnya begitu. Cuman si Malik bin Auf ini karena memang dia panglima tertinggi, tapi sayangnya tidak cerdas tadi, dia menolak. Udah, pimpinannya di sini adalah aku. Maka ucapan pula yang harus didengarkan. Ucapan pula yang harus diikuti. Tidak usah dengarkan orang tua ini. Kata si Malik bin Auf. Aku tetap pada strategi awal, yaitu kita langsung berhadapan-hadapan dengan pasukan muslim dengan meletakkan barisan terdepan para perempuan dan anak kecil serta hewan ternak. Udah, karena memang dia panglima tertinggi dan dia sangat diktator sekali, ya mau tidak mau pasukan tunduk saja. Karena itu si Malik bin Auf ini kemudian terkenal dengan julukan Al-Ahmakul Muta', orang tolol tapi punya kekuatan, akhirnya diikuti. Tolol tapi punya kekuatan. Akhirnya dia tetap pakai strategi itu. Kemudian si Duret tadi itu akhirnya mati dalam peperangan itu dalam keadaan kafir. Sementara di pihak yang lain, di kubu yang lain yaitu kubu Rasulullah SAW, Nabi mengumpulkan para sahabat pada malam Sabtu tanggal 6 Syawal, ada di daerah Mina, ada di daerahnya Bani Kinanah, di Khayf Bani Kinanah. Jadi Nabi mengumpulkan para sahabat untuk menghadapi orang-orang kafir ini, ada di daerah Mina, di daerah Bani Kinanah. Yang mana tempat ini dulu itu tempat berkumpulnya orang kafir ketika mengisolasi Bani Hashim. Jadi pernah Nabi itu dulu ketika orang Quraisy itu sudah gregetan dengan dakwanya Nabi, mereka berkumpul ada di tempat ini di Khayf Bani Kinanah ini, kemudian membuat surat perjanjian antara seluruh orang Arab untuk mengisolasi Bani Hashim, yaitu sukunya, kabilahnya Rasulullah SAW. Diisolasi, ada di bukit, tidak boleh ada yang bertransaksi dengan mereka, berkomunikasi mereka. Jadi intinya mereka ini diisolasi ada di situ biar mati kelaparan. Dulu mereka berkumpulnya ada di sini. Nah, Nabi sekarang mengumpulkan umat Islam untuk melawan orang kafir ada di tempat yang sama yaitu Khayf Bani Kinanah. Ini ada isyarah dari Nabi bahwa Nabi ingin menunjukkan kepada mereka, dulu kalian berkumpul di sini untuk memadamkan cahaya Islam. Sekarang aku balik, aku kumpul di sini untuk menyebarkan agama Islam, untuk memperkuat agama Islam. وكان ترتيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لجيشه أن أعطى الراية لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ثم أمر كل من كان حاملا للراية في دخول مكة أن يحمل الراية عند الخروج إلى غزوة حنين. فكان الذين دخلوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة في الفتح 10,000، وزاد مع 10 2000 من الطلقاء الذين أسلموا مع الفتح، وعاد لا زالت نيتهم ضعيفة في الإسلام. فخرج النبي محمد معه 12,000 من الذين أسلموا من الطلقاء 2000، و10,000 من الذين دخلوا معه في فتح مكة. وكان تقريبا بين مكانهم وبين حنين 25 كيلو تقريبا من جهة الماشي من جهة عرفات. فحنين منطقة بين الطائف وبين مكة، بينه وبين مكة تقريبا 25 كيلو متر تقريبا. فخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع جيشه وحامل الراية
العامة للجيش هو سيدنا علي كرم الله وجهه. ثم سمع في الطريق بعض الناس من المسلمين يقول لن نهزم اليوم من قلة، فتشوش النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه المقالة، ما أحب أحد ينطق بها، لن نغلب اليوم من قلة، كأننا دخلنا فينا شيء من الغرور، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغرور، كأن نحن قد انتصرنا في بدر ونحن قلة، واليوم ما بدأ تجمع جيشنا وبلغ هذا العدد الكبير 12,000 مع كثرة العدد وقوة العدد. فما أحب هذه فغضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذه المقالة من بعض الناس من المسلمين، لن نغلب اليوم من قلة. فأراد الله سبحانه وتعالى تأديبهم وتعريفهم أن النصر إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، ينصركم لأجل حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما دمتم ممتثلين لأمره مقتدين به ماضين على سنته. فقوة إيمانكم ويقينكم بالله واتباعكم لحبيب الله هو السلاح الأعظم، وهو السبب النصر على أعدائكم، لا كثرة عددكم ولا عددكم. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن تمنى على عباده المؤمنين فقال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، نصركم ببدر وأنتم أقلة، نصركم في أحد، نصركم في أماكن كثيرة، بل ووقع النصر في مؤتة غزوة كان المسلمون فيها 3,000 وكفار الروم 200,000 ويزيدون مع كثرة العدد. وكيف كان النصر في خيبر، كثير أماكن ومواطن نصركم الله وجعل النصر لكم وحليفكم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، هذه الغزوة إذا عجبتكم كثرتكم. لن نغلب اليوم من قلة. الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. هذه الكلمة ما هي زينة منكم. إذا عجبتكم كثرتكم وقلتم لن نغلب اليوم من قلة فلم تغني عنكم شيئا، هذه الكثرة كلها ما غنت عنكم شيء. إذ لما وصل الجيش إلى وادي ووصل الوادي انهلت عليهم السهام كالمطر، وكان بعضهم يتخبى في أشجار وادي حنين ورموهم بالسهام، وكان سقيف وهوازن من أكثر الناس رماة، يعني رامين لا يخطئون الهدف، فانهلت عليهم لحظة فإذا هي كالمطر تهل عليهم السهام والنبال، ففروا وخافوا، فروا هاربين وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه فلم تغني عنكم كثرتكم. إيش أغنت عنكم؟ هل أغنت عنكم شيء؟ لم تغني عنكم كثرتكم شيء، فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، هربتم خائفين أذلة ثم وليتم مدبرين. مدبرين، أدبرتم وتركتم القتال. بعد ذلك لما وقع التأديب، علمت الآن أن النصر ليس بكثرة العدد ولا قوة العدد، إنما النصر من الله. فلما هلت عليهم السهام فروا مدبرين خائبين، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على بغلته الدلدل الشهباء. الشهباء يعني بغلة بيضاء يخالط بياضها صفراء، يقال لها شهباء، يخالط بياضها صفرة، يقال لها البغلة الدلدل. وهو قائم وهو ينادي بأعلى صوته أنا محمد بن عبد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو يمشي في جهة العدو فهو أشجع الناس حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
Nabi ketika habis mengumpulkan para pasukan, Nabi menyerahkan bendera utama perang saat itu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Artinya yang dijadikan panglima utama ketika perang Hunain oleh Nabi itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sementara ada panglima-panglima lain yang ada di bawah kepemimpinan Sayyidina Ali yang juga bawa bendera, yaitu orang-orang yang kemarin ketika perang penaklukan kota Makkah, mereka juga dipercaya di bawah bendera. Jadi yang dikasih bendera oleh Nabi sebagai panglima di bawah pimpinan Sayyidina Ali ketika perang Hunain sama dengan orang jumlah muslimin saat itu lumayan banyak. Jumlah pasukan muslim waktu itu 10.000 ditambah 2.000. 10.000 adalah pasukan yang memang bersama Nabi untuk penaklukan kota Makkah. Sementara yang 2.000 adalah orang-orang Makkah yang baru saja masuk Islam. Dan karena beberapa hari masuk Islam, itu tentu imannya masih lemah. Kebanyakan dari mereka imannya itu masih lemah. Jadi Nabi orang kafir tadi jumlahnya antara 20 sampai 30.000, sementara orang Islam para sahabat waktu itu jumlahnya 10.000 yang yaitu pasukan yang ikut penaklukan kota Mekah ditambah apa? Ditambah orang-orang Mekah yang dibebaskan dan baru masuk Islam sejumlah 2.000. Jadi totalnya 12.000. Nah, perang Hunain ini dari tempat tinggal para sahabat saat itu ketika berkumpul kurang lebih jaraknya sekitar 25 km. Jadi dari tempat berkumpulnya para sahabat, dari tempatnya para sahabat untuk menuju Hunain ini kurang lebih jaraknya sekitar 25 km. Hunain ini terletak ada di antara Taif dan Mekah. Jadi di tengah-tengah. Mekah dan Taif, lah Hunain ada di tengah-tengah. Ketika di tengah perjalanan, karena jumlah muslimin saat itu banyak, biasanya dalam perang tidak pernah sebanyak itu. 12.000 pasukan ini. Sebagian umat Islam, sebagian pasukan muslim, itu ada yang berkata, lanuh zamal yaum minkillah. Oh, hari ini tidak bakalan kalah kita, jumlah kita banyak. Tidak bakalan kita kalah gara-gara kekurangan pasukan. Nabi mendengar ucapan itu langsung gak seneng. Merasa terganggu dengan ucapan itu. Dan bahkan Nabi marah dengan ucapan itu. Kenapa? Karena Nabi itu marahnya itu ketika ada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Yang tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh Nabi. Yang disukai oleh Allah, pasti disukai oleh Nabi. Dan Allah gak senang dengan ucapan seperti ini. Ini berarti hurur ini. Tertipu dengan kekuatan sendiri. Jadi merasa kalau kemenangan itu dari diri kita. Bukan atas pertolongan Allah. Selama ini Allah selalu memberikan kemenangan kepada mereka padahal jumlah mereka sedikit. Ketika perang Badar bagaimana selisih yang sangat jauh antara pasukan muslim dengan pasukan kafir. Tidak dilengkapi senjata tapi menang. Ketika perang Uhud juga menang. Jadi sebagian orang waktu itu karena terbiasa diberi kemenangan oleh Allah padahal jumlah sedikit dan senjata tidak lengkap. Sementara sekarang senjata lumayan lengkap, pasukan jumlahnya banyak. Jadi kepedean, kita pasti menang ini, jumlah kita banyak. Nabi gak suka dan akhirnya Allah pun ingin memberikan pelajaran kepada umat Islam. Bahwa kemenangan itu bukan dari kekuatan kita. Tapi kemenangan itu atas bantuan Allah. Dan bantuan Allah itu akan diberikan kita mau betul-betul mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Mengikuti arahan-arahan Nabi. Allah pun kemudian berfirman di dalam Al-Quran, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Itu. Sungguh betul-betul Allah telah memberikan bantuan dan kemenangan kepada kalian di banyak sekali pertempuran, di banyak sekali tempat. Perang Badar, kalian diberi kemenangan. Perang Uhud, kalian juga diberi kemenangan. Perang Mu'tah, di mana waktu itu jumlah pasukan muslim hanya 3.000 melawan pasukan Romawi yang senjatanya waktu itu jauh lebih canggih. Jadi ibaratnya
bambu runcing ngelawan bom. Nah, jadi waktu itu umat Islam jumlahnya 3.000 dalam perang Mu'tah, musuh pasukan Romawi yang terkenal sangat kuat, jumlahnya sekitar bahkan lebih 200.000. Jadi 3.000 muslim mampu mengalahkan, memukul mundur 200.000 pasukan Romawi. Nah, jadi Allah memberikan kemenangan sangat banyak di perang Khaybar, Allah juga memberikan kemenangan. Jadi umat Islam waktu itu terbiasa dikasih kemenangan oleh Allah, padahal jumlahnya sedikit. Lah ketika perang Hunain jumlah mereka banyak, akhirnya kepedean, kita pasti menang, jumlah kita banyak. Nah, akhirnya Allah ingin memberikan pelajaran. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Allah juga memberikan kemenangan kepada kalian di kejadian di peperangan Hunain, pertempuran Hunain. Di mana ketika perang Hunain kalian terkagum-kagum dengan jumlahnya pasukan kalian. Tapi ternyata pasukan kalian yang sangat banyak saat itu sama sekali tidak berfaedah. Dan kalian merasa dunia saat itu begitu sempit, padahal bumi seperti sedia kala masih luas. Jadi kalian merasa sempit, jadi lihat sana sini kebingungan, dan kalian pun akhirnya terpaksa mundur untuk sementara. Nah, jadi pasukan Islam waktu itu dikasih pelajaran oleh Allah. Mereka terlalu pede, akhirnya baru mendekati daerah Hunain, tiba-tiba panah itu datang kepada mereka bertubi-tubi seperti air hujan. Jadi panah yang begitu banyak tiba-tiba datang pada mereka, menyerang mereka secara bertubi-tubi bagaikan air hujan. Dan memang musuh mereka ini suku Hawazin dan suku Sakif terkenal ahli panah. Jadi kalau terkenal pemanah jitu, tidak pernah meleset kalau mana. Ini pas sukan orang-orang Hawazin dan Sakif melemparkan anak panah begitu banyak seperti air hujan, akhirnya pasukan muslim pun sementara terpaksa dipukul mundur. Mundur sementara. Dan mereka tidak menghiraukan Nabi, mereka lari terbirit-birit ketakutan kena serangan panah bertubi-tubi, Nabi pun ditinggalkan. Hanya tersisa Nabi di situ dan beberapa orang saja. Dan beberapa orang yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Nabi tidak mundur sama sekali, Nabi terus maju. Nabi waktu itu naik tunggangan yang diberi nama Duldul. Ini sebuah tunggangan, ini bagel. Nah, jadi ini bagel, jadi hewan belasteran antara himar dengan kuda. Gitu. Jadi bagel yang bernama Duldul, yang warnanya, jadi ada putih ada kuningnya, jadi putih kekuningan gitu. Jadi naik himar bagel itu terus maju Nabi. Nabi terus mengatakan anan nabiyul la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Jadi aku adalah nabi, tidak ada kebohongan bagiku. Aku adalah cucu Abdul Muttalib. Nabi terus maju, sementara pasukan muslim banyak yang mundur. Tapi nanti akan diterangkan bahwa ini mundur sementara saja. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدبر ولم يهرب بل ثابت في مكانه ويتقدم في جهة العدو ولا يخفي نفسه بل ينادي بأعلى صوته أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وهذا من كمال شجاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما جميع الصحابة فروا بكثرة السهام التي أنزلت عليهم كالمطر وهربوا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يفر ومعه 10 من أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم ثابتين. صاحب الراية أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وهو متقدم أمام الجيش، فلم يسقط راية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتراجع إلى الوراء، بل قتل في الكفار حتى بلغ من الذين قتلهم نحو من 40. وقتل بأصحاب الرايات، لأنهم إذا قتلوا أصحاب الرايات تسقط همة الجيش، فخاض فيهم ولم يسقط راية النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وكان معه ماسك زمام بغلته صلى الله عليه وسلم عمه العباس بن عبد المطلب، لم يفر رضي الله تعالى عنه. وكان معه أبناء عمومته أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، إخوة عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب الذي استشهد في يوم بدر. ومعه كذلك ابن عمه الفضل ابن سيدنا العباس، كذلك لم يفر. ومعه محبوبه وابن حبه سيدنا أسامة بن زيد، لم يفر. ومعه أيمن ابن أم أيمن مولاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بركة الحبشية. هؤلاء العشرة لم يفروا عندما فر الناس، فلما رأى الناس يفرون نظر سيدنا العباس فلم يرى سيدنا علي، قال عجيب، أين ابن أبي طالب علي؟ لم يترك موقعة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وشهدها، فما باله اليوم ليس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الفضل يا أباه خفف صوتك فإنه أمامك لم يتراجع ولم يسقط راية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حامل الراية ولا تراجع بها عن جهة الأعداء. فقال أين؟ قال هو ذاك، فإذا هو يضرب بسيفه ويقتل أصحاب الرايات من المشركين. فأمر سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمه العباس، كان سيدنا العباس رجلا ضخما كبيرا وصوته جهوري حتى قال أنه يبلغ إلى 3 أميال، أن يرتقى في مرتفع وينادي يا أهل السمرة، معاشر المسلمين، يا أهل السمرة. من أهل السمرة؟ الذين بايعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة السمرة اسم الشجرة التي بايعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان في أيام صلح الحديبية. هؤلاء يقولون أهل بيعة الرضوان. فناداهم النبي محمد يا أهل الشجرة، يا أهل سورة البقرة، فناداهم. فبلغ صوت سيدنا العباس للمسلمين لأنه صوت جهوري أكبر من صوت المايك، أكبر من صوت المايك يبلغ إلى بعيد. فكلما سمع أحد من المسلمين حن قلبه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف نفر والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثابت لم يفر؟ حن، فعطفوا وحنت قلوب المؤمنين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وندموا عما فعلوا، فرجعوا وكسروا أغمدة سيوفهم حتى أن نحن نقاتل إما النصر أو الشهادة، خلاص عزموا الآن. فلما رجع إلى النبي محمد 100 منهم فقال يلا كروا عليهم. فما هي إلا لحظات حتى كانوا الأسرى عن أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الأسرى هؤلاء؟ من الذين أسرهم سيدنا علي وأسرهم المسلمين. فلما قبضوا وكروا عليهم كرة رجل واحد ثم أتوا بقية المسلمين، كل من سمع النداء من سيدنا العباس قال لبيك يا رسول الله، وكسر غمد سيفه وأقبل يجاهد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأقبلوا عليهم وكانت بعد ذلك النصرة لهم. فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله. أنزل السكينة، أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. نزلت الملائكة حتى أنهم يسمعون قرع السيوف ولا يرون أشخاصا. الملائكة قاتلت مع المؤمنين كما قاتلت معهم في غزوة بدر. وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فقال قتله فيهم، قتلوا من الكفار. بعد ذلك عندما رجع
المؤمنون وندموا بعد الغزوة. بعض يقول لهم أنتم فررتم عن رسول الله يوم حنين، قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. نعم رسول الله ما يفر، نعم، لكنهم ندموا بعد ذلك واستغفروا الله وعادوا، وحنت قلوب لما سمعوا صوت سيدنا العباس بن عبد المطلب، وعادوا إلى القتال بجانب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علمهم الله سبحانه وتعالى أنكم لا تعتمدوا على الأسباب، أقيموا الأسباب ولا تعتمدوا عليها. أنت تفتح الدكان ولا تعتمد على الدكان في الرزق، الدكان ما يرزقك. في وظيفة، الوظيفة ما ترزقك، لكن تعتمد على الله هو الرزاق. أنت تقيم السبب في الحرفة وفي الصنعة وفي العمل، لكن لا تتكل عليه، أن الرزق ليس بهذا، الرزق من الله. فأقم السبب وتوكل على الله. وأنتم أقيموا صفوفكم ورتبوا صفوفكم في قتالكم ثم توكلوا على الله، فالنصر من عند الله. فعلمهم أن النصر ليس بإقامة السبب، إنما هو عند الله. لكن أنتم مأمورون بإقامة السبب، لكن لا تتكلوا على السبب، وإنما اتكالكم على الله. فهذا هو الدرس الأعظم من هذه الغزوة. Ketika para sahabat lari terbirit-birit, jadi hampir semua sahabat itu lari meninggalkan Nabi. Saking paniknya gara-gara serangan panah yang terus bertubi-tubi bagai air hujan. Lihat diem mata kabeh ini. Akhirnya panik, mundur semuanya. Nabi sama sekali gak mundur. Bahkan terus maju ke arah musuh. Padahal waktu itu Nabi hanya dibarengi sekitar 10 orang dari keluarga Nabi. Jadi hampir semua sahabat, bisa dikatakan semua sahabat mundur. Saking paniknya, saking paniknya. Sementara Nabi tetap di tempat dan terus maju bersama 10 orang keluarganya. Di antara yang bertahan bersama Nabi adalah panglima tertinggi, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat para sahabat mundur, tidak ngurus, terus maju. Nyerang ke lawan sampai hanya satu orang Sayyidina Ali ini bunuh lebih dari 40 orang kafir. Sendirian. Jadi musuhnya 20 sampai 30 ribu. Serangan panah bertubi-tubi, pasukan muslim mundur semuanya, tersisa Rasulullah dan 10 orang. Sayyidina Ali terus maju sampai berhasil membunuh lebih dari 40 orang. Dan Sayyidina Ali waktu itu fokus bunuhi para pembawa bendera. Karena apa? Pada peperangan zaman dahulu itu, ketika pembawa bendera terbunuh, itu akan mengedonkan semangat pasukan. Jadi kalau sudah yang bawa bendera, pemegang bendera itu terbunuh dan bendera jatuh, otomatis semangat pasukan akan runtuh, akan down. Nah, Sayyidina Ali fokus itu, bunuhi para pembawa bendera. Jadi menyusup sana sini, Sayyidina Ali masuk terus ke barisan musuh, bunuhi para pembawa bendera. Sementara Sayyidina Ali bertahan. Bendera Rasulullah sama sekali tidak pernah jatuh. Jadi terus maju, bendera diangkat setinggi-tingginya dan tidak jatuh, sekalipun tidak jatuh. Nah, sementara para pembawa bendera dari kalangan orang kafir banyak yang dibunuh oleh Sayyidina Ali. Termasuk yang tetap bertahan bersama Rasulullah waktu itu adalah paman beliau, Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini yang megang kendali tunggangan Nabi tadi itu. Jadi yang megangi kendali tali dari tunggangan yang dinaiki oleh Nabi. Kemudian banyak juga yang bertahan, di antaranya adalah beberapa putra dari Al-Harith. Nah, ini sepupunya Nabi. Yaitu ada Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muthalib, ada Naufal bin Al-Harith bin Abdul Muthalib, ada Rabi'ah bin Al-Harith bin Abdul Muthalib. Semuanya sepupunya Nabi. Ini juga bertahan. Di antara yang bertahan adalah Sayyidina Fadl bin Abbas, Sayyidina Fadl bin Sayyidina Abbas. Nah, ini juga bertahan. Di antaranya lagi adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi dan bapaknya juga sangat dicintai oleh Nabi, ya Sayyidina Usama bin Zaid. Ini juga termasuk yang bertahan. Termasuk lagi yang bertahan adalah Aiman, putra Ummu Aiman. Jadi Aiman putra Ummu Aiman yang dulu jadi budak. Itu. Nah,
Ini beberapa orang yang bertahan bersama Nabi. Sayyidina Abbas ketika para pasukan mundur, Sayyidina Abbas sempat noleh melihat Sayyidina Ali. Karena nggak ngelihat loh, kemana Ali ini? Kok tumben? Ini singanya umat Islam ini. Singanya umat Islam loh, kok tidak ada, ini kemana ini? Jadi sempat sempat muncul prasangka tidak baik dari Sayyidina Abbas itu, ini jangan-jangan singai berubah jadi kucing ini, tidak ada, jadi noleh gak ketemu. Kemana ini Ali nih? Kok tumben tidak ada, biasanya selalu di depan. Sayyidina Abbas waktu itu ngomong kayak gitu agak keras, terdengar oleh putranya Sayyidina Fadl. Bah, jangan keras-keras ngomong, tuh lihat di depan itu yang Anda cari. Ternyata Sayyidina Ali ada di depan, maju terus melawan musuh. Oh, berarti tetap dari singa ini. Jadi Sayyidina Abbas memang suaranya kenceng, suaranya itu keras, kalau berbicara suaranya tinggi. Sayyidina Abbas ini kalau jerit dikatakan suaranya terdengar sampai jarak 3 mil. Ngalang-ngalai son. Jadi ngalang-ngalai salon yang sekeras seperti apapun. Jadi kalau udah jerit suaranya terdengar sampai jarak sekitar 3 mil. Orangnya gede besar gitu. Jadi orangnya sangat tegap, gede besar, itu Sayyidina Abbas. Nah, ketika para pasukan mundur, Sayyidina Abbas diperintahkan oleh Nabi untuk memanggil lagi para pasukan muslim yang lari gara-gara panik. Jadi sempat panik, bukan karena mereka tidak peduli kepada Nabi, tapi dalam kondisi panik kadang-kadang kita itu lupa segalanya. Jadi Sayyidina Abbas kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk naik ke atas bukit, jerit, manggil pasukan muslim agar kembali. Akhirnya dipanggil, Sayyidina Abbas mengangkat suara begitu tinggi, manggil para sahabat, ya ahlas samurah, wahai ahli samurah. Samurah ini nama pohon yang maksudnya ahli samurah ini adalah beliau manggil para sahabat yang dulu telah melakukan sumpah setia atau baiat untuk membela Nabi sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan. Yaitu para sahabat yang ikut baiat Ridwan. Itu baiat Ridwan dilakukan di bawah pohon, namanya pohon Samurah. Dipanggil, ya ahla suratul Baqarah, hei ahli suratul Baqarah. Artinya orang-orang mukmin dipanggil semuanya oleh Sayyidina Abbas, dan suara itu terdengar oleh seluruh pasukan karena saking kencengnya suara Sayyidina Abbas. Dan setiap orang yang mendengar panggilan Sayyidina Abbas langsung hatinya itu muncul penyesalan. Oh iya, kita kok lari, kita tinggalkan Nabi. Mereka langsung kangen, rindu kepada Nabi, dan seketika mereka langsung balik. Jadi semua yang mendengar panggilan Sayyidina Abbas langsung teringat Nabi, dan mereka menyesal karena sempat lari meninggalkan Nabi. Langsung mendengar panggilan itu semuanya balik. Tapi balik secara bertahap. Ketika yang kembali itu ada sekitar sebelum itu, jadi semua yang mendengar panggilan Sayyidina Abbas langsung rindu kepada Nabi, menyesal atas apa yang mereka lakukan, dan mereka langsung memecahkan wadahnya pedang itu, jadi wadahnya pedang itu dipecahkan. Jadi artinya pedangnya dilepas dari kantongnya pedang itu dipecahkan. Artinya apa? Mereka siap perang sampai mati. Jadi pedang jangan dimasukkan lagi, terus maju sampai mati. Nah, semua yang mendengar suara Sayyidina Abbas selalu melakukan itu. Ketika yang kembali ada sekitar 100 orang. Jadi ada yang pertama kali datang mendengar panggilan Sayyidina Abbas, kembali datang ada sekitar 100 pasukan. Nabi memerintahkan mereka untuk maju menyerang pasukan kafir. Akhirnya mereka pun maju. Dan pasukan kafir menjadi porak-poranda. Ini kemudian jadi Allah tadi itu membuat mereka panik, ingin memberikan pelajaran kepada mereka. Karena apa? Mereka terlalu pede dengan kekuatannya, dengan banyaknya pasukan, merasa pasti menang. Akhirnya Allah pun mengatakan dalam Al-Quran, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam taruha."
Jadi Allah kemudian memberikan ketenangan setelah mereka panik. Allah menurunkan ketenangan kepada nabinya, kepada rasulnya, dan kepada orang-orang mukmin. Dan Allah pun kemudian mengirimkan pasukan yang tidak terlihat, yaitu pasukan dari kalangan malaikat. Sebagaimana Allah dulu mengirimkan pasukan ketika perang Badar, sekarang pada perang Hunain Allah setelah ngasih pelajaran kepada umat Islam, sekarang ngirim lagi pasukan dari kalangan malaikat. Dan para sahabat merasa waktu itu ada suara pedang tapi nggak kelihatan orangnya. Jadi banyak suara pedang di sekitar mereka tapi nggak kelihatan orangnya mana ini. Ya karena pasukan malaikat itu tadi tidak terlihat oleh mereka. Allah terus berfirman wa adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaul kafirin. Dan Allah menyiksa kepada orang-orang kafir dan itulah balasan orang-orang kafir. Jadi dari kisah ini pelajaran terbesar yang bisa kita ambil adalah apa? Kita itu wajib ikhtiar. Kita wajib berusaha, melakukan sebab, tapi jangan pernah berpijak pada sebab itu. Jangan pernah merasa bahwa hasil itu muncul gara-gara sebab yang kita lakukan. Gara-gara usaha dan ikhtiar yang kita lakukan. Ibaratnya kalau orang usaha urusan dunia, buka toko, tapi jangan pernah beranggapan yang ngasih kita rezeki itu toko atau dagangan kita. Atau silahkan Anda bekerja, jadi pegawai, jadi staf di mana saja, silahkan usaha, tapi jangan pernah beranggapan itu yang memberikan rezeki kepada kita. Yang ngasih rizki Allah, kita tawakal pasrah kepada Allah tapi tetap berusaha. Jadi ini adalah pelajaran paling penting dari perang Hunain adalah apa? Kita wajib ikhtiar, kita wajib usaha, tapi jangan pernah ada rasa di dalam hati bahwa usaha kita ini yang mendatangkan hasil. Tidak, murni dari Allah. وخرج مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض مسلمة الفتح أي من الطلقاء وبعضهم لا زال في قلبهم شيء من البغض على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاد قلوبهم ضعيفة في الإسلام وفي أهله الإسلام وبعضهم خرج ليتحين الفرصة لقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كشيبة بن عثمان بن طلحة عم عثمان بن طلحة خرج كان يبغض النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو يتحين إيش الفرصة الذي يهجم فيها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقتله. فلما فر الناس قال الآن الفرصة. فرأى من أمام البغلة سيدنا العباس قال ما أقدر له هذا. رأى عن يمينه أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورأى حواليه كذلك نوفل بن الحارث. فنظر خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا ليس هناك أحد خلف النبي محمد. قال فرصة الآن أطعنه في ظهره. فقال هويت بسيفي فأردت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجاءت شعلة من نار فخفت فعرفت أنه معصوم لا يستطيع أحد وأنه معصوم مني لا أستطيع أن أصيبه لأني أردت بمكروه فلكنها أتت شعلة من نار وأخافته فانتفض وهرب. فالتفت النبي محمد صلى الله عليه وسلم متبسما وطرح يده على صدره صلى الله عليه وسلم وكان أبغض الناس إلي محمد. قال وضع يده على صدري فصار أحب الناس إلي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الذين من المؤلفة عادهم قلوبهم كما الأقرع بن حابس عيينة بن حصن الفزاري أبو سفيان معاوية بن أبي سفيان عادهم إلا أسلموا في الفتح عادهم. صفوان بن أمية ما دخل في الإسلام لكن خرج وقال يا رسول الله أمهلني شهر فأنا بفكر أدخل الإسلام ولا ما أدخل في مكة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا أعطيك مهلة شهرين ما هو إلا شهر. فلما أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخروج إلى حنين كان هذا من تجارته أنه يبيع ويعير يؤجر ويبيع في آلات الحرب. فأراد أخذها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أغصب يا رسول الله؟ قال لا بل عارية مضمونة بل عارية مضمونة.
فلهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض المعدات الذي استعارها منه قد تلفت أراد أن يعوضه بالثمن بدلها. فلما رأى هذا النصر العظيم صفوان بن أمية بن خلف قال: لا يا رسول الله، لا أريد أجرا على ما أعطيتكم من معدات الحرب. بدأ يدخل الإيمان في قلبه، فحينئذ ما دامها له شهر ولا شهرين لما رأى هذا النصر العظيم من المولى الكريم للنبي العظيم أسلم ولم يطلب أجرا على ما أعطاهم من المعدات في الحرب. بعض الناس وكان له من جملتهم أخوه من الأم هذا صفوان، لما رأى المسلمين يفرون ويهربون ويتركون النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال بعض المؤلفة: الآن بطل سحر محمد. شوف كيف هذا في قلوبهم شيء على النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم أنه أكرمه قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما يفعل هذا بشر، ما يفعله إلا سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. أطلق الذين آذوه وظلموه. قال الآن بطل. عرفوا أن هناك لا زال هناك من الذين هم مؤلفة. لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الغنائم حتى يتألف قلوبهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Tadi dikatakan bahwa di dalam perang Hunain ini di samping 10.000 pasukan yang memang sebelumnya dibawa dari Madinah dan dari daerah lain untuk melakukan penaklukan kota Mekah, ada banyak di antara mereka tadi dikatakan 2.000 orang pasukan yang mereka asalnya orang Mekah. Jadi Nabi baru beberapa hari menaklukkan kota Mekah dan hampir semua penduduk Mekah waktu itu masuk Islam. Kebanyakan dari penduduk kota Mekah masuk Islam. Ketika beberapa hari kemudian terjadi perang Hunain, orang-orang Mekah yang baru masuk Islam itu ada 2.000 orang yang ikut perang. Jadi baru masuk Islam beberapa hari langsung ikut perang bersama Nabi di perang Hunain ini. Ada 2.000. Nah, dari 2.000 orang yang tadi penduduk Mekah yang baru masuk Islam ini, orang-orang yang dibebaskan dan baru masuk Islam, atau mu'allafah qulubuhum, ini orang-orang yang masih imannya masih lemah. Nah, dari mereka ini banyak imannya yang masih lemah. Bahkan dari mereka masih banyak yang menyimpan rasa kebencian dan dendam kepada Nabi. Padahal sudah masuk Islam. Jadi dari para orang 2.000 orang yang dari Mekah tadi ini, yang sudah masuk Islam dan ikut perang Hunain, sebagian dari mereka masih ada kebencian kepada Nabi di hatinya. Sudah masuk Islam tapi ada rasa kebencian. Bahkan sebagian lagi lebih parah. Jadi ikut perang Hunain, sudah menyatakan masuk Islam, ikut perang Hunain, tujuannya apa? Bukan untuk bela Nabi, tapi nyari-nyari kesempatan. Kalau nanti ada kesempatan bisa bunuh Nabi, mau bunuh Nabi. Itu sudah masuk Islam, tapi ya baru masuk Islam seperti itu, masih sangat lemah, sangat labil imannya. Seperti misalnya Syaibah bin Utsman bin Talha. Dia ini waktu ikut perang Hunain sudah masuk Islam, tapi masih ada kebencian di hatinya kepada Nabi dan nyari-nyari kesempatan, selalu nyari-nyari kesempatan untuk bisa bunuh Nabi. Ketika melihat pasukan muslimin lari gara-gara serangan panah yang bertubi-tubi tadi, dia langsung mikir, waduh, ini kesempatan emas ini. Ini kesempatan emas untuk bunuh Nabi. Akhirnya dia mendekat, mau bunuh Nabi. Ternyata dilihat di depan ada Sayyidina Abbas. Waduh, tepak seliar ya kata orang Madura. Jadi apa? Ini Sayyidina Abbas jagoan, ini tidak bisa saya kalah nyerang dari depan. Lihat kanan kirinya ada sepupu-sepupu Nabi. Ada Abu Sufyan bin Harith, ada Naufal bin Harith. Nah, tapi di belakang kosong, tidak ada yang menjaga Nabi dari belakang. Akhirnya dia pergi dari belakang Nabi, mau menusuk Nabi dengan pedangnya dari belakang. Ketika mendekat ke Nabi, mau nusuk Nabi, sudah melambaikan pedangnya, sudah mau bacok Nabi sudah. Tiba-tiba ada api yang menyerang dia. Dia langsung ketakutan dan dia sadar, berarti Nabi dijaga. Bukan sembarang orang, ini dijaga berarti. Akhirnya dia ketakutan. Nabi tahu apa yang mau dia lakukan, Nabi tahu. Nabi noleh sambil senyum. Bukan marah. Nabi noleh sambil senyum, kemudian dada si Syaibah tadi dipegang.
Dada si Syaibah tadi dipegang oleh Nabi. Kata Syaibah, sebelum Nabi megang dadaku, Muhammad ini adalah orang yang paling aku benci. Tetapi setelah dadaku dipegang oleh beliau, Nabi Muhammad jadi orang yang paling aku cintai. Nah, jadi imannya masih lemah. Setelah dipegang Nabi, kemudian menjadi kuat. Kemudian apa? Termasuk yang imannya lemah waktu itu banyak. Di antaranya tadi yang beliau sebutkan adalah seperti Abu Sufyan, mertuanya Nabi. Begitu juga putranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini orang-orang yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah. Jadi imannya masih lemah. Ada juga Sofwan bin Umayyah. Waktu itu ikut perang Hunain bersama Nabi, tapi belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Si Sofwan ini ketika terjadi penaklukan kota Mekah, Sofwan ini tidak mau masuk Islam. Dia minta waktu penangguhan kepada Nabi. Nabi, biarkan aku mikir sampai sebulan. Aku pikir dulu masuk Islam apa enggak. Kasih waktu aku 1 bulan. Kata Nabi, tak kasih 2 bulan. Bukan sebulan, 2 bulan. Silakan mikir dulu. Nah, si Sofwan ini ahli membuat peralatan perang. Jadi ahli bikin senjata, bikin pedang dan alat-alat perang yang lain. Ketika Nabi mau perang ini, Nabi ngambil salah satu senjata yang dibuat oleh si Sofwan. Si Sofwan kemudian bilang, loh Anda kok gosok? Kata Nabi, bukan gosok. Saya minjem. Kalau rusak tak ganti. Saya pinjam. Gitu. Setelah perang pun ternyata alat-alat perang yang dipinjam oleh Nabi tadi ada yang sedikit rusak gitu, gowang apa gimana gitu. Jadi agak sedikit rusak. Nabi pun mau ganti. Sofwan, ini tak ganti, biayanya berapa ini? Tadi aku pinjam kepada kamu, lah ini ada gowang-gowangnya, ada gopel-gopelnya, rusak-rusaknya ini. Aku mau ganti, berapa biayanya? Kata si Sofwan, nggak usah Nabi. Aku tidak minta apapun kepada Anda dan aku masuk Islam sekarang. Jadi nggak sampai sebulan dia langsung masuk Islam karena melihat akhlak Nabi yang sangat luar biasa. Nah, termasuk orang yang imannya lemah yaitu saudaranya Sofwan. Jadi Sofwan ini punya saudara seibu. Saudaranya Sofwan ini sudah masuk Islam, ikut perang bersama Nabi. Ketika melihat pasukan Muslim itu mundur karena serangan panah, muncul. Jadi orang itu kalau hati, apa yang ada di hati itu bagaimanapun suatu saat akan muncul dari lesannya. Saudaranya si Sofwan ini komentar ketika pasukan Muslim mundur dan kelihatan secara zahir Muslim kalah berarti ini. Si saudara Sofwan komentar, sekarang sihirnya Muhammad sudah gagal sudah. Kemarin sihirnya kuat, sekarang sudah gagal. Itu sudah masuk Islam, tapi masih ngomong kayak gitu. Artinya apa? Imannya masih lemah. Imannya masih lemah. Karena itu mereka orang-orang Mekah yang baru masuk Islam ikut perang dikasih jatah ghanimah, dikasih jatah rampasan perang oleh Nabi biar untuk memperkuat imannya. Jadi kejadian perang Hunain ini menampakkan bahwa banyak dari orang yang masuk Islam ketika Fathu Makkah ternyata imannya masih sangat lemah. Insyaallah bagiya al-kalam bagiya insyaallah fi jalsa akhirah أخرى نتم الكلام على بقية غزوة حنين إن شاء الله وما حصل بعد ذلك وما حصل في أوطاس من تقسيم الغنائم إن شاء الله في جلسة أخرى إن شاء الله يتم الكلام عليها إن شاء الله. Nah, ini masih ada lanjutannya kajian tentang perang Hunain. Insya Allah kita lanjutkan di lain waktu, nanti akan di الفاتحة بالقبول والصلاة كلها جعلنا منكم الرجال ويثبت الإيمان في ويخلي عن كل خلق ذميم حنا بكل خلق حميد كريم ويفرج على المسلمين ويقضي دين من في مرضاهم ويعافي مبتلاهم يا رب العالمين ويرفع ما نزل بهم من أذى وبلاء وطاعون يا رب يحفظنا ويحفظنا من أولانا وأولانا وأصحابنا من كل أذية وكل بلية وكل شكية وصلح القصد والنية ويجعل جميع حياتنا وحاجاتكم مقضية في عافية وسامة كمال تقوى واستقامة. سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والرحمن الضالين آمين. ربنا تقبل وتب علينا واغفر لنا جميعا يا كريم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معصي بالعطاء يا أول ويا آخر الحمنا والمحبين ومن أحاط بيقظ قلوبنا أجمعين برحمته وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.